4. 프로젝트, 하라. 4. Project, do it. 마태복음 10장 28절. Matthew chapter 10 verse 28. 산기. 요한계시록 4장 3절. 히브리서 10장 20절. Living Way. Revelation chapter 4 verse 3. Hebrews chapter 10 verse 20. 목차 인덱스. 한국어, 영어, 중국어, 독일어, 일본어, 헬라어, 그리스어, 라틴어, 히브리어, 러시아어, 스페인어, 프랑스어, 필리핀어, 타갈로그어, 태국어, 핀란드어, 네덜란드어, 덴마크어, 인도네시아, 포르투갈어, 튀르키예어, 베트남어, 리투아니아어, 알바니아어, 헝가리어, 힌디어, 아이슬란드어, 말라가시어, 페르시아어, 이란어, 버마어, 미얀마어, 루간다어. Korean, English, Chinese, German, Japanese, Greek, Latin, Hebrew, Russian, Spanish, French, Filipino/Tagalog, Thai, Finnish, Dutch, Danish, Indonesian, Portuguese, Turkish, Vietnamese, Lithuanian, Albanian, Hungarian, Hindi, Icelandic, Malagasy, Persian, Iranian, Burmese, Myanmar, Luganda. 마태복음 10장 28절. 몸은 죽여도 영혼은 죽일 수 없는 자들을 두려워하지 마라. 오히려 영혼과 몸을 능히 지옥에 멸망시킬 수 있는 분을 두려워하여라. 몸은 죽여도 혼은 능히 죽이지 못하는 자들을 두려워하지 말고 오직 혼과 몸을 다 능히 지옥에서 멸하시는 분을 두려워하라. 몸은 죽여도 영혼은 능히 죽이지 못하는 자들을 두려워하지 말고 오직 몸과 영혼을 능히 지옥에 멸하시는 자를 두려워하라. 몸은 죽여도 영혼은 능히 죽이지 못하는 자들을 두려워하지 말고 오직 몸과 영혼을 능히 지옥에 멸하시는 자를 두려워하라. 몸은 죽여도 영혼은 능히 죽이지 못하는 자들을 두려워하지 말고 오직 몸과 영혼을 능히 지옥에 멸하실 수 있는 이를 두려워하라. Matthew chapter 10 verse 28. And fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul, but rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell. And do not fear those who kill the body but cannot kill the soul. Rather fear him who can destroy both soul and body in hell. And be not afraid of those who kill the body, but cannot kill the soul, but fear rather him who is able to destroy both soul and body in hell. And be not afraid of them that kill the body, but are not able to kill the soul, but rather fear him who is able to destroy both soul and body in hell. 马太福音10:28。那杀身体，不能杀灵魂的，不要怕他们；唯有能把身体和灵魂都灭在地狱里的，正要怕他。那杀身体不能杀灵魂的，不要怕他们；唯有能把身体和灵魂都灭在地狱里的，正要怕他。那杀身体不能杀元魂的，不要怕他们；唯有能把身体和元魂都灭在地狱里的，正要怕他。那杀身体不能杀元魂的，不要怕他们；唯有能把身体和元魂都灭在地狱里的，正要怕他。你们不要害怕那杀害肉身而不能杀害灵魂的，但更要害怕那能使灵魂和肉身陷于地狱中的。Matthäus 10:28. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, und die Seele nicht können töten. Fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. マタイ10:28。体を殺しても、魂を殺せない人たちなどを恐れてはなりません。そんなものより、魂も体も、共にゲヘナで滅ぼすことのできる方を恐れなさい。また、体を殺しても、魂を殺すことのできない者どもを恐れるな。むしろ、体も魂も、地獄で滅ぼす力のある方を恐れなさい。Ματθαίος 10:28. Και μη φοβηθείτε από τον αποκτηνοντών το σώμα την δε ψύχην μη δύναμενον αποκτηνε φοβηθείτε δε μάλλον των δύναμενων και ψύχην και σώμα άπολεσε εν γέννη. Matthew 10:28. Et nolite timere eos qui occidunt corpus animam autem non possunt occidere sed potius euem timete qui potestet animam et corpus perdere in Gehenam. מתי 10:28
ואל תראו מן ההורגים את הגיוף ואת הנפש לא יוכלו להרוג, אך תראו את אשר יוכל לאבד גם את הנפש גם את הגיוף בגיהינום. ואל תראי מן ההרגים את הגוף ואת הנפש לא יוכלו להרג, אך תראו את אשר יוכל לאבד גם את הנפש גם את הגוף בגהנם. Матфея 10 часов 28 минут. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу и тело погубить в гиенне. Mateo 10 y 28 de la mañana. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Matthieu 10h28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Et ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Mais craignez plutôt celui qui peut détruire l'âme et le corps, dans la géhenne. Mateo Kapitulo 10 versikulo 28. At huwag kayong manggatakot sa mga nagsisipatay ng katawan, datapwat hindi nakakapatay sa kaluluwa, kundi bagkus ang katakutan ninyo'y yaong makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan niyo'y ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. มัทธิว 10:28 นาที อย่ากลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กายแต่ไม่มีอำนาจที่จะฆ่าจิตวิญญาณแต่จงกลัวพระองค์ผู้ทรงฤทธิ์ที่จะให้ทั้งจิตวิญญาณทั้งกายพินาศในนรกได้ Matteus 10:28. Älkää pelätkö niitä, jotka tappavat ruumiin mutta eivät kykene tappamaan sielua. Pelätkää sen sijaan häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin. Älkääkä peljätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät voi tappaa sielua, vaan ennemmin peljätkää häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin. Matthäus 2:10 ochtends. En vreest u niet voor degene, die het lichaam doden, en de ziel niet kunnen doden, maar vreest veel meer hem, die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. Matthæus 10:28. Og frygter ikke for dem, som slår legemet ihjel, men ikke kunne slå sjælen ihjel, men frygter hellere for ham, som kan fordærve både sjæl og legeme i helvede. Matius pukul 10:28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Mateus 10:28 da manhã. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Matta 10:28. Bedeni öldüren, ama canı öldüremeyenlerden korkmayın. Canı da bedeni de cehennemde mahvedebilen Tanrı'dan korkun. Matthew 10:28. Đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn, nhưng thà sợ đấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục. Mato 10:28 minučių. Nebijokite tų, kurie žudo kūną, bet negali užmušti sielos. Verčiau bijokite to, kuris gali pražudyti ir sielą, ir kūną pragare. Mateu 10:30. Demos kini frikën nga ata që vrasin trupin, por nuk mund të vrasin shpirtin, kini frikë më tepër nga ai që mund të ua humbë shpirtin dhe trupin në Gehena. Máté 10:28. És ne féljetek azoktól, akik a testet ölik meg, a lelket pedig meg nem ölhetik, hanem attól féljetek inkább, aki mind a lelket, mind a testet elvesztheti a Gehennában.
मत्ती 10:28 जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। Matteus 28 mínútur yfir 10. Hræðist ekki þá sem líkamann deyða, en fá ekki deytt sálina. Hræðist heldur þann sem megnar að tortíma bæði sálu og líkama í helvíti. متی ساعت 10:28. و از قاتلان جسم که قادر بر کشتن روح نیاند بیم مکنید، بلکه از او بترسید که قادر است بر هلاک کردن روح و جسم را نیز در جهنم. Mateta senai ta se shemane. Tanika, cô khanda cô ta ta yue se winyin cô mata nang to tu do cô ma chao chat ne. Cô khanda je se winyin cô ne ye ta pia si nang to tu cô ta yue chao cha lo.